ଯେଉଁ ଝିଅ କେଇପଦ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ବୁଝିନିଅ ସିଏ ତମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଏ ଓ ତା ହୃଦୟରେ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ସତରେ ଥକିଯାଏ, ଚୁପ୍ ରହି ରହି କଷ୍ଟ ସହି ସହି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଧରି। କେବେ ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ ଯିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଜୀବନ ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦିଏ ତାଠୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଆମଠାରୁ ନେଇକି ଥାଏ। ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିକି ଦେଖ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖିବା ଲୋକ ଭାବନାରେ ସହିତ ଲେଖିଥାଏ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ତ କେବଳ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସାଥ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବାହାନା ଦରକାର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସାଥ ନିଭାଇବା ଲୋକ ମଶାଣି ଯାଏ ସାଥ ହିଁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଣେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ସେ ସହଜରେ ହସୁଛି ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ନ ହସୁଛି ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସହଜରେ ହସୁଛି ତେବେ ତମେ ଜାଣିନିଅ ତମକୁ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ରିଲେସନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ମସ୍ତି କରୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ନିଦ, ଭରସା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶା। ସେହି ଦୁଃଖ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନ। କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଜୀବନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତ ଆମ ଜୀବନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାହସ ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେବଳ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମତଲବ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କର ଚାରେ ସାକର ଟିକେ ମାପିବା ପକାନ୍ତୁ। କମ୍ ହୋଇଗଲେ ତ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ତ ମଜା ଆସିବନି। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଋଣୀ ରୁହ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦରତା ପରସ୍ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବୁଝାମଣାରେ ଥାଏ। ନିଜେ ଯେମିତି ଯଦି ସେହିପରି ମଣିଷ ଖୋଜନ୍ତି ଆପଣ ଏକା ରହିଯିବେ। ହାତରେ ଟଚ୍ ଫୋନ୍ କେବଳ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ବିନା ଦୋଷରେ ମିଳିଥାଏ ଓ ବିନା ମତଲବରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଏ ଯାହାର ଆଖି କହିଦିଏ କି ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ। ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରଖ, ହେଲେ ଆଶା କାହା ପାଖରେ ହିଁ ରଖ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଯିବ ସିଏ ରାତି ହେଉ ବା ମୋ ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନଥିବ। ଜୀବନରେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଏକା ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନେଇ। ଟିକେ ନଈଁଗଲେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତେବେ ନଈଁବାରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ହେଲେ କେବଳ ସିଏ ନଈଁଥାଏ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥାଏ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୋଳା ଯାଇଥିବା ଫଳ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଦୁହେଁ ବ୍ୟର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିଥାଏ। ଧୋକାବାଜ ନୁହେଁ ମୁଁ, ଏତିକିରେ ଭୁଲିଯିବି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କାରଣ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ତୁ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାର, ଯିଏ ଖରାପ ମଣିଷକୁ ବି ମଶାଣି ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନସାଥୀ ଏମିତି ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ କେଉଁ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବ। ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ସୁଖ ନିଆରା, ନା କାହାକୁ ଆସିବାର ଖୁସି ଥାଏ ନା କିଏ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଖୁସିକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୋଧେ ହୁଏ ୟାକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହନ୍ତି। ଆଘାତ ନ ପାଇଲେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ, ବିପଦ ନ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଖି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସେ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଠକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ ସେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ତୁଲେଇବାର ଜିଦି ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେନି, ଜୀବନସାରା ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ମଦ ଉଭୟରେ ନିଶା ଏକା ଭଳି। ମଦର ନିଶା ଶୁଆଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେମର ନିଶା ରାତି ଭରି ଜଗାଇଥାଏ। ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖୋଜିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତା ପାଖରେ ନଥିବ।
जदि मिछ प्रेम थाए संपर्क निजर अधिकार मागी देख लोक आपे आपे दूरे जिबे। संपर्क समय मागी देख लोक तुमको अवॉइड करेंगे। सच्चा प्रेम करुवा व्यक्ति निजठू अधिक सामना वालार खुशी को गुरुत्व दिए, निस्वार्थ पर भाव में भल पाइबा दिए। जदि प्रेम लुह आसी जाए तेबे बुझी नियंतु प्रेम तुमर सच्चा बोली। प्रकृत भल पाइबारे दुहे दुहींकर भूल भूली जाती, पुणी थे संपर्क को सजाड़ा को चेष्टा करती। संपर्क जोड़ा को वर्ष लगी जाए किंतु छिड़ेबा को गोटे सेकेंड लगी न थाए। प्रेम रे भूल कहार भी थाउ हेले लुह सब बेले हृदय लिभाउथिबा लोक को ही मिली थाए। प्रकृत भल पाइबारे दुहे दुही को बहुत भल पाई थांती, ना कि मिछर प्रतिश्रुति दे धोकाबाज करि थांती। किछि प्रेम ठीक मनिषंक सह भूल समय रे भूल बयस रे होई थाए, जहाकू जे आमे अनुताप करी जीवन सारा बंचिबा को पड़ी थाए। मिछ प्रेम मिठा कथा कही 7 जन्मर साथ निभाइबा पई कुहा जाई थाए, किंतु से सब ठकामी रे शिकार होई थाए। सत्य पथरे असुविधा अच्छी किंतु परजय नहीं, मिथ्या पथरे सुविधा अच्छी किंतु आत्मतृप्ति नहीं। जेउठी आत्मतृप्ति नहीं सेठी विजय नहीं। गोटे शांत सरल मनीष को जेते अपमान और असम्मान देले से मध्य सबकिछि हसी हसी सही जाए, कहीं से जानी थाए सुना को जेते खंड खंड कले मध्य बाजार रे तार दाम केबे कमी न थाए। धन रे बरं गरीब हुआ किंतु हृदय धनी हुआ। छाड़ छपर घरे लेखा जाए स्वागतम किंतु महल वाला लेखि थांती कुकुर प्रति सावधान। एते जहाँ हेउ पछे निजर असम्मान को केबे जलांजलि देबेनी। मनीषर स्वार्थ हासिल हो सारा परे तापरे तमे किए से जमा जानी परिबेनी। निजे केते भल अन्य को प्रमाण देवा आवश्यक नुहे। स्वार्थपर लोक केबे भी बुझी परिबेनी भल मनीषर महत्व केते। मिछ जेते जोर रे शब्द करू पछे किंतु सत्य आगरे सर्वदा दबी हो जाई थाए। तुमे जेते छलना करी ऊपर को जाओ पछे तार 2 गुण निश्चय तल को आसीबो। सर्वदा सत्य न्याय और धर्म पथरे चलने को चेष्टा कर, केबे भी परिस्थिति बाहाना करी एथिरे ओहरी जाओनी। भूल जीवन रे गोटे पृष्ठा अटे, संपर्क गोटे बही अटे। दरकार पड़े ताहले भूल पृष्ठाटी को चिरी दियंतु, किंतु गोटे पृष्ठा पाई पूरा बहीटी को निज जीवन रू हरांतु नहीं। भूल ही हेउची मनीषर प्रकृत शिक्षा। आ जी कौन क्षेत्र में जदि भूल करी नहीं ता माने से केबे चेष्टा ही करी नहीं। दुनिया रे कौन सी द्रव्य निज पाई तैयारी होई न थाए। जेमिति नदी निजे पानी निजे पी न थाए, गछ निज फल निजे खाई न थाए, सूर्य निजे जळई अन्य को जळई आलोक प्रदान करि थाए। कौन सी व्यक्ति आमर मित्र किंबा शत्रु होई संसार को आसी न थाए। आमर व्यवहार और कथबार्ता ही आमर शत्रु मित्र बनाई दे थाए। आजिकाली समस्ते भाबंती केउ पोशाक पिंधिले मु सुंदर देखा जीवी, किंतु केउ कर्म कले मु भगवान को भल लागिबे एक कथा केही भी भाबंती नाही। ए हेउची सबुठारु दुख बंध ठारू अधिक मिलिले ताको भाग्य कहंती। भगवान देइतिबा सब किछि थाई पछे जे कांदु थाए ताको दुर्भाग्य कहंती। आ जीवन रे अल्प पाई जे खुशी हुए ताको भाग्यवान कहि थांती। जन्मठू केही कहार मित्र बा शत्रु होई न थांती। एइटी एई समाज रे शत्रु मित्र सृष्टि करि थांती। जुक्ति ठारू नीरवता भल, प्रतिशोध नेबा ठारू रास्ता बदलाई देबा भल। भल आउ स्वार्थवादी मनीष ठारू सब बेले दूरेई रहिबा सबुठू भल। छोट हेउबा बड़ कौनसी कर्म छोट नुहे। कर्म को छोट करुथिबा लोक सारा जीवन छोट होई रही जाई थाए। दर्शक बंधु आज भिडियोटी एतिकी। भिडियोटी केमिति लागला कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी। कमेंट रे निश्चय मतामत देबे भिडियोटी आपनकु भल लागिला कि नाही। एई भले नुआ नुआ जीवन विषय रे किछि भिडियो जानिबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। आ पाखरे आस्तिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा हमर भिडियो आपन मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंच परिबो। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय।